आयज आमी पळयला की म्हापसा मार्केटान पार्किंग इश्यू सद्या बरो चल्लो आसा आनी आयज गाडी आमी टोल करतना पळयला पार्किंगाचो इश्यू आनी हेचे बद्दल मातशें ब्रीफ करा। पार्किंगचो इश्यू म्हणजे कशें आसा, तुमी जर पळयलें स्टार्ट एंट्री जेन्ना पॉयंट करतात तेन्ना पार्किंग कशें जाता तें आमी पळयलें आसतलें। हांव एकदां रिक्वेस्ट करता, मुद्दम हात जोडून म्हाका दिसता रिक्वेस्ट करचें काय दिसता, कारण मार्केटांतले वेंडर जे आसा, इवन मार्केटांतले शॉपकिपर जे आसा, कारण आमचेच आहा सगळे, आमचे थोडे रिलेटिव्हूय आहा, मागीर आमचे वळखीचे सगळे मार्केटमॅन आसा, कारण ल्हानपणा पासून हांव मार्केटान गोळवलो मनीस, सो आमचेच सगळे वळखीचे आसा। आमी एकदां मुद्दम रिक्वेस्ट करता गाडयो पार्किंग ज्यो आसा त्यो भायर मातश्यो करच्यो, कारण आमी जेन्ना मार्केटान गाडयो व्हरतात त्या कारणान कितें जाता, मार्केटान लोकांक चलपाक त्रास जाता। थोड्यां खातीर त्यो एक ग्रोसरीचें सामान आसूं न्ही, मागीर केणीचें आसूं न्ही, थोड्यांचें एक हायलायट जातालें की तांकां त्रास जातलो, त्या टायमार तांकां ऑलरेडी सांगलेलें आसा की भितून वचून येवपाक जी सोय आसा सामान घेवप ती करची। पण वेंडर्स किंवा शॉपकिपर्स जेन्ना गाडयो पार्किंग भितून करता पळय तेन्ना खूब त्रास जाता, कारण आमी आतां जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले बाकीचे ड्रेन क्लिनिंग त्या टायमार पयलो आसतलो की डिसिल्टिंग सुद्दां करता त्या जाग्यार सुद्दां गाडयो पार्क केल्ल्यो आसा। ह्या कारणान खूब अडखळ येता काम करपाकूय आनी मार्केट शॉपकिपर्साकूय किंवा दारान तेंच्या गाडयो लायता शिस्तीन न लायल्या कारणान एक शिस्तीन खंय तरी गाडयो लावच्यो भायर लायतना, त्या कारणान अडखळ कोणाक येवचें ना आनी लायनीन सिस्टमॅटीक गाडयो दिसतल्यो। त्या प्रमाणे आतां तुमी पळयलें आसतलें म्हापसा म्युनिसिपालिटी व्हेहिकल आनी ट्रॅफिक सेल हेंच्यांनी गाडयो काडपाचो काम चालू केल्लेलें आसा। हितून मेन म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक सामान्य मनशेक जावन जर सांगलें जाल्यार हितून अडखळो येता तो सामान्य मनीस जो गाडी लायता पळय ताका अडखळो येता, कारण हांगासरली गाडी पुलीस स्टेशनार वच, आपली चॅक कर आनी फायन भरून घेवन यो। म्हाका तरी दिसना एक मनीस म्हणून आमकां जेन्ना पुलीस धरता पळय आमकांय खंय तरी वायट दिसता की आमचे 200 रुपया वयता, पण त्या टायमार आतां हो मनीस जो आसा तेचें सामान हाडपाक वयता किंवा गाडी हाडटाना आमी एकदां हांवें पळयलें अक्षरशः अशी पयल्ली आहा, जाणटी आंटी जी आहा तिची गाडी खंय तरी पार्क केल्लेली आनी ती गाडी आपली हाडपाक चलत हांगासून म्हापशेंतल्यान बस स्टँडार जिका चलपाक सुद्दां त्रास जातालो म्हापशेंतल्यान पुलीस स्टेशनार गेल्लेली, पण अशें खंय तरी न जावचें, कारण मिस्टेक तिची आसली त्या खातीर तिका वयचें पडलें, हें खंय तरी न जावचें म्हणून एकदां हात जोडून हांव विनंती करता म्हापशेकारांक किंवा शॉपकिपर्सांक की गाडयो लायतना शिस्तीन लावया, जेणे करून आमकां चान्स मेळचो ना म्युनिसिपालिटीच्या व्हेहिकलाक किंवा ट्रॅफिक सेलाक हांगा येवन उखलपाक। पण ज्या जाग्यार अत्यंत गरज आहा त्या जाग्यार तेंच्यांनी एक्चुअली वचोंक जाय। आयज मुद्दाम हांगासर येयले अशें दिसता, कित्याक तुमी येयल्या म्हापसा म्युनिसिपालिटी हांगासर म्हापसा इन्स्पेक्शनाक पावले त्या खातीर हे पावले ट्रॅफिक सेल अशें कितें म्हाका तरी खबर ना, कारण म्हाका इन्फॉर्म केल्लें डिसिल्टिंगे खातीर, हांव डिसिल्टिंगेच्या हेच्या खातीर पावलो, पण आतां ते कशें येयले तें हांव तुमकां सांगूं शकना, पण आमच्या फुड्यान दिसलें आनी तुमी आमकां हांगा मेळ्ळे। कितें कोइन्सिडन्स मे बी कोइन्सिडन्स म्हणूं येता। चेअरमॅनूय आसा सध्या। मेन म्हणजे कशें जाल्लें, मदींच सडन आमकां आयकपाक येयलें इलेक्शनाच्या टायमार की GST बीन वाडून कितें तरी रेट वाडल्या। आमकां हितून कांय अनुभव ना आनी आमकां कोणी सांगूकूय ना। एज अ चेअरमॅन तुमी म्हटलें मार्केट चेअरमॅन, पण मार्केट चेअरमॅनाक मार्केटांतल्यो गजाली इन्फॉर्म करपाक जाय, मागीर मार्केट चेअरमॅनाक कळटा, कारण आमी एक हांगासरले नागरीक अशें हांगासरल्या नागरिकाक जेन्ना नागरीक आमकां जेन्ना विचारतात आमचे बाबा हें अशें कितें तशें कितें आमकां आन्सर दिवचें पडटा। सो आमकां विचारून कितें तरी डिसिजन घेवपाक जाय किंवा आमकां सांगून मिटिंगेक हाडून डिसिजनां घेवपाक जाय। सडनली रेज केलो 60-70 रुपया आनी जी एक बायक पार्क करताले किंवा हे करता तांकां 60-70-30-40 रुपया सहज जायना, कारण ते 10 मिनटाक लायता ताका 40 रुपया दी, हेका कशें शक्य आसा? मागीर ते खंयूय पार्किंग करूंक जाता। त्या खातीर हांवेंय चेअरपर्सनाक फोन केलो कशें कितें, कारण जेन्ना म्हाका क्वेशन येता तेन्ना हांवें हायर ऑथॉरिटीक विचारचें पडटा, कारण आमकां खबर ना न्हू। सो तेन्ना आयकूंक गेलें की कोणाकूच कांय खबर ना, डायरेक्ट वाडयले गेली। मागीर तेचेर आमी सांगलें की अशें जावचें ना, कारण आमकां क्वेशन येता तुमी कशें वाडयलें काय म्हणून। सो आमकां सांगून मिटिंगेक हाडून तुमी कितें तें करचें, रितसर करचें आनी मागीर हें करचें। GST म्हणटकूच कशें इतल्या वर्सां कोणी घेवंक ना, घेवची हांव ना म्हणना घेवची, कारण आमकां म्युनिसिपालिटीक जो रेव्हेन्यू येता तो येवचो, कारण आमकां आनी तेचें काम करपाक मेळटलें, पण एक रितसर घेवची, मागीर प्रोसिजरान घेवची, कारण बाकीच्या हेका जर आमी केलें जाल्यार प्रोसिजर फॉलो करपाक जाता, पण ह्या हेका प्रोसिजर कित्याक ना? सो प्रोसिजर फॉलो करून करची। नो पार्किंग बोर्ड म्हापसा मार्केटान सगळे कडेन सद्या मारलेले आहा। म्हाज्या मतान तरी म्हाका दिसना चडशे नो पार्किंग बोर्ड। थोडे दिसता मिडियाक, म्हाका दिसता म्हाज्या पेक्षा चड मिडिया पावतात, मिडियाकूच चड खबर आसतलें, पण जर तुमकांय कितें दिसता जाल्यार तुमी हायलायट करचें, तेचेर आमी एक्शन घेवपाक सुरू करतले आनी काम करतले।